Diba? Nakaka-up and down. Tapos pipindutin mo to para mag, ano, yan. Tada! Tapos pindutin mo ulit kung gusto mo ng good morning! Get out! Kiss dito. Naninibago siya sa inyo todo. Ulito na siya. Patap-tap pa siya eh. About tita. Kiss tita. Dami na tita Morning! Happy birthday. Happy birthday. Kiss tita, kiss tita. Kiss. Kiss! Kiss ulit. Wow! Talaga! Favorite! Good morning, tita! Good morning! Wow, cute naman ang cords ni tita. Super cute! Ulu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 l! Dami nakikita ah. Zoom! Ay, ito mo. Kadray. Talaga? Pag ganun pa nga, nakukula ko. Happy birthday guys. Happy birthday. One, two. One, two. Go! Hawak mo, hawak. Halo ko. One, two. Sinisipat niya yung ano. Nakikita niyo sa kilo. Tsura mo koy. Open the trunk. Paano matutulog? Hyper pa oh. Di masarap. Sarap! Yum yum. Yum yum. Ay. Ano nang gugulat ka? Ay. Yung gulat mo, pang tita na talaga, no? Oo. So tita. Hi ate Imay. Hi ate Hana. Tomorrow pa tayo magpapantay. Hi ate Hana. Here. Go. Yay! Hindi, longer. 2, 3, go. Again, 2, again, 3, again. go. Dito kasi siya, dapat dito. Ito, Cheer. yan. No, here. Here, oh, here. Ikaw na lang mag-adjust. 1, 2, 3. Mahina ni ano. Pinani tita. Again. Up here. 1, 2, 3. Wow! Yeah! Bye-bye. Welcome back, guys! Hello, guys! Welcome to the club! Parang doon kami.
So, andito ako ngayon. So, ayun po guys. Pauwi na tayo. Balik tayo sa Alhambra. Paano? Hello guys, birthday ko today. So ako na lang mag-video kasi pagod na silang lahat. Happy birthday, Apit. Happy birthday sa akin. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa akin.